बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी के बाद जिंदगी में एक नए दौर का आगाज होता है, एक नई दुनिया का आगाज होता है। अब इस नए दौर को पुरअमन बनाने के लिए, पुरसुकून बनाने के लिए और खुशहाल बनाने के लिए सिर्फ शौहर का किरदार अहम नहीं है, सिर्फ बीवी का किरदार अहम नहीं है। नहीं, इस नई दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए और खुशहाल बनाने के लिए शौहर और बीवी दोनों का किरदार अहम है। याद रहे कि शौहर हाकिम होता है और बीवी महकूम होती है। शौहर हुक्मरान और बीवी महकूम, लेकिन इसके उलट का ख्याल कभी दिल में लाइएगा भी नहीं। हमेशा ये बात जहन में होनी चाहिए कि शौहर हाकिम होता है, बीवी को हाकिम न बनाए। हमेशा शौहर ही हाकिम रहा है और शौहर की ताबेदारी करना, फरमाबरदारी करना, शौहर के अहकामात की पैरवी करना, उसकी हर जायज जरूरत पूरी करना, ये काम ऐसा है जिसके करने से बीवी शौहर की नजरों में काबिले इज्जत, काबिले एहतराम बन जाती है। ये अमल ऐसा है, यानी शौहर की हर जायज जरूरत पूरी करना, उसकी हेल्प करना, उसकी मदद करना, शौहर की रिस्पेक्ट करना। ये अमल ऐसा है जो शौहर की नजरों में बीवी को आला मुकाम बख्शता है। एक तो शौहर की नजरों में बीवी काबिले इज्जत और काबिले एहतराम बन जाती है, और दूसरे जन्नत में भी बहुत बड़े इनाम की हकदार बन जाती है। ये अमल एक बीवी को इनाम का हकदार बना देता है। एक शख्स की शादी हुई। हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमुल्लाह वजहू के पास एक शख्स आया था। उसकी शादी हुई थी। शादी के दिन ही अपनी बीवी को लेकर आ गया। हजरत, मुझे कुछ नसीहतें इरशाद फरमाएं। नई शादी हुई है, बीवी मेरे साथ है, ये भी आपकी बात समात कर रही है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जिंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए मुझे भी कुछ नसीहतें इरशाद फरमाएं और साथ ही साथ मेरी बीवी को भी। जिंदगी को पुरअमन बनाने के लिए, जिंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब हजरत अली शेर खुदा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम उन दोनों को नई जिंदगी सिखा रहे हैं, नई जिंदगी का दरस दे रहे थे, नसीहतें इरशाद फरमा रहे थे कि जिंदगी को पुरअमन और खुशहाल बनाने के लिए किन किन बातों पर अमल करना जरूरी है। जब आप उन दोनों मियाँ बीवी को ये बातें बता रहे थे तो उस शख्स ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि या हजरत, मुझे बताया जाए कि वो कौन सी बीवी है जो कब्र से सीधा जन्नत में जाएगी, बगैर हिसाबो किताब के जाएगी, और जिसके लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वो जिस रास्ते से अपनी मर्जी से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। वो कौन सी औरतें हैं और किस तरह की औरतें हैं? हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, 5 तरह की औरतें ऐसी औरतें हैं जो कब्र से सीधा जन्नत में जाएंगी, और जन्नत में ऐसी औरत के लिए तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और जिस रास्ते से चाहेगी अपनी मर्जी से जन्नत में चली जाएगी। ऐसी औरत पर अल्लाह ताला इतना राजी होगा, इस कदर खुश होगा कि अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दो कि मेरी बंदी आ रही है। जरा सोचें उस रोज, जिस रोज नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, यानी क़यामत का दिन, जब हर औरत की जुबान पर हाय हाय की पुकार होगी, तो ये ऐसी औरत होगी जिसको अल्लाह ताला रहमत की निगाह से देखेगा, करम की निगाह से देखेगा। 5 तरह के अमल अपनाने वाली औरतें होंगी। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। नंबर 2, जब रमजान के रोजे आए तो अल्लाह और रसूल की रजा की खातिर वक्त निकाल कर रोजा रखने वाली औरत, ये औरत भी ऐसी है जिसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नंबर 3, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरत, यानी अपनी आंखों में हया रखने वाली औरत, अपनी आंखों में गैरत रखने वाली औरत, शर्मो हया रखने वाली औरत। ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, तेरी आंखों में हया का होना लाजिम है, शर्म का होना लाजिम है। अगर तेरी आंखों में हया नहीं, शर्म नहीं, तो अभी तक तो तू एक अच्छी इंसान भी नहीं बनी। मुसलमान बनना तो दूर की बात है। नंबर 4, फरमाया शौहर की फरमाबरदार औरत, शौहर की ताबेदारी करने वाली औरत, ये औरत भी जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। नंबर 5, शौहर की इजाजत के बगैर अपने घर से हरगिज बाहर ना निकलने वाली औरत। ये 5 तरह की औरतें हैं कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेंगी जन्नत में दाखिल हो जाएंगी। अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, ए फरिश्तों, ये मोमिना औरतें आ रही हैं,
یہ میری بندیاں آ رہی ہیں، ان کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں۔ یہ وہ ہیں جو میری رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کیا کرتی تھیں۔ یہ وہ ہیں جو میری رضا کے لیے میرے حکم کی پیروی میں آ کر، رسول کے حکم کی پیروی میں آ کر شوہر کی رسپیکٹ کیا کرتی تھیں، شوہر کا خیال رکھا کرتی تھیں، نماز پڑھا کرتی تھیں، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کیا کرتی تھیں، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلا کرتی تھیں۔ اس طرح کی عورتیں ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ اب اس دلہے نوجوان نے پھر سے پوچھا، اے حضرت یہ بتائیں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائیں گی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو عورت نماز نہیں پڑھتی، جو عورت رمضان کے روزے نہیں رکھتی، جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتی، جو عورت اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہے، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے والی عورت، ایسی عورت جس کی آنکھ میں حیا کوئی نہیں، جس کی آنکھ میں غیرت کوئی نہیں، جس کی آنکھ میں شرم کوئی نہیں، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت اور احسان فراموش عورت، اس طرح کی بدبخت عورتیں قبر سے سیدھا جہنم میں جائیں گی۔ بیوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری سے بچے۔ ناشکری ایک گندی بیماری ہے۔ یہ گندی عادت نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دے گی، نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی کو اجیرن بنائے گی، بلکہ یہی عادت یعنی ناشکری والی عادت عورت کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر ڈالے گی۔ میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات جب مجھے جہنم کا احوال دکھایا گیا تو میں نے جہنم میں عورتوں کی بہت بڑی تعداد دیکھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی عورتیں تھیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں تھیں جو زندگی میں اپنے شوہر کی ناشکری کرنے والی تھیں۔ ان میں اکثریت ان عورتوں کی بھی تھی جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتی تھیں، شوہر کی رضا اور منشا کے بغیر گھر سے نکلا کرتی، بے نمازی عورتیں تھیں، بناؤ سنگار کر کے غیر مردوں کے سامنے جانے والی عورتوں کی اکثریت دیکھی۔ اللہ اکبر! اے اسلام کی شہزادی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تیرا بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ اس مقام کو پہچان، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، روزے کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، شوہر کی عزت احترام کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے ہرگز نہ نکلنا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔